Tatipana munat hilat kuliakanaka hichurusti semanas kalian kharaktana hichuru hakim sakal ko uru punya faksita saran kharaktana pachastik atakiwa saraktiha ukata yatiwinakampi kalian tapkhanyani gobierno taipitha kupanaka hamaits aphiha kitinakatiha políticas uka unch ukisipki ukampi hani wakanyang ka usuruka atip subkanyaniti ukatha amoino kasipkhanyani maitiha ukamasa masurusti wipalan urupa oroka yasinha Martín Vizcarra hach ahiliri malkusasti hupaha arst anirakiwa fase 2 ukanwa saranthtana hukampi yatintapkhanyani Askich amampio a Plaza Bolognesi ukachekaru purirakina akaso ibipalaru uruqay ñataki hichakutinsti haniwa wal hapallapallanakaja ukankapkarakinti hanukaja maqa uqhapallapallanakakiwa chikancha sipharakina hichakamasti pataka pusitunka maranakaw sarak haraki arika markana nuanta sitatja Martín Vizcarra malkusti qananchanirakiwa akahaniaski pachanakansti amtasip kapunianiwa kitinakate akasuyuta sahitasipkana hupanakaruq sasa Por eso, Kunhamati Bolognis Arskan, Amta Winakai Pokanya Yaut, Ukatwa Poka, Kepa Kartuchkam, Nakantaginatak, Hichurun, Perusu Hakenakan, Chuimanakabas, Askiut Iskuraki, Nya Patakat Chikatani, Maranakau Sarakharaki, Arika Markan, Nuanta Sitat, Hichakutin, Perusu Hakenaka, Yakahan Walt Awin Hakatasiraktan, Akast Hanu Unhamakaraki, Ukhamas Walhawila Masinakaru, Akasiaraksto. enfrentamos Wipalaru hayat atatsti akasu malkuha takpach perusu markachirinakaru iuharakiwa takenis maich sinyani ukama aka coronavirus usuru atiphenyataki kunhemat akapachanakansti haniwa chikhasinya hawakiskit sasina khitinakati yakhayakha amuyapki politika ukataipina ukhamkik paraki yupay chawinak taipina ukhamas yakhanakana la defensa de la vida y la salud no tiene color Hakanyas político. unhasnyatak ukamas kumarak sarnakanyatak haniwa politikos saminakah unyanchanyakit takeniw akatoket sait asinyatan haniwa kunaiman yupay chawinakas untanya karakit kunhamati hichurust masapa wiphalanikitan takenis kumaranyatak sumasarnakanyatak ukaw wakisirakih akasuy hakenakatak Es la bandera de la vida. COVID-19 usuru sait enyatakisti irnakatas kiniusas kanancharaki ukan kamasti warangka hiska taipi hacha empresa nagasti irnakawinakapampi qalant harakiwa kunhamati hacha irnakawinaka públicas ukamas privadas ukanaka uthatapatsti walhaniwa irnakireja kutap harakini La salud. kumarak sarnakanyatak ukamas takenis kolkeni nyatak uka munaraktana ukat aka uso hukapachatkiw sait enyarakitana ukam kikparak irnakawinakas kayanta nyarakiyaktano takenis suma sarnakanyampi ukam hukat sartanyatan hanisintit akasinyar Pero debemos purinyatak hacerlo gradualmente. kunhamati Bolognesi Chile sui hakenakataki sait askana ukam kikparaki Alfonso Ugarte akaso ibiphala khispianyataki morro de Arica ukachakata laram qotarot iskuntkana ukanak amtausinsti akaso malkuha taqi markachirinakaru mayirakiwa mayecht asiusina akanyang qausura tiphenyataki Arequipa sulka suyuna hiwasa hakat astano kan kikiu hupanaka halurts abhataina hayaits abhataina wipalan Urupa hupanaka amtaphi aka batalla de Arica uka amtasina takpacha kamachinaka hupanaka amtuphataina Acá una enchawisti fuerte bolognesi chacanoa Arequipa maricatja apatacaraquinja. Naira maranakamaj pero suyu palan uropajani amtatajaraquinti. Ukamkik parakiu kachakansti amtasipkarakin patak positun kamaranak batalla de rikach ahuawi. Kun hamati pallapallanak pokt apkarakiritain wipal turka que pasiwina campis ukamau kachakan hapokt ataskarakinja. Saludamos al discurso. Arunta Pharaktu, ministro de Defensa Jupan Arsutapag, Kunhamati Ukampejas Kiuch Amancha Sirakir, Takenis Nairar Mistunyataki Ukamas Maest Asiusin Akausur Atiphenyataki. A una actitud de unión. Pero suyu pallapallanak maist snipjarakin akañan qausut qintawi urunakansti taqini wamayakip qhañasaqsasna. Hichapuni taqachaqat hamja hanik purt apkarakitainti kunati taqap harakinwa. Hansinti poqstap hañapatak hansinti qottapisiwinakas ut hañapataki. Ukamatu kasulka suyun sahan akañan qaqsinti toqintañapatak hansinti saratatañapataki. Los mismos que se encontraban. Ukamkik parak Hupanaka Kallichakaukan Irnakasipkan, Ukan Katuyasip Hataina, Hichak Hupanakaruch Chakahuli, Ukachakahuan Hitakayatas Karaki. Akaunan chawiruchtik apharakino azulka sui irpiri. El Mercaceres Lica, Ukamkik parakius Cerro Colorado, Marca Irpiri, Benigno Cornejo, Ukamasia Kirip Ekterina Campi. Akaunan chawirustik kun hamati amtatakarak ukamapokt aparakinja.
Ministerio de Salud Aipitja Yatiani Prajichakamaha Kauka Hakanakasas Usuntata Prajichakamaha Pataka Ya Tunka Soktan Waranka Pesca Pataka Tunka Pescan Hakanakaha Akanyan Hausumpiha Usuntata Prija Ukamasa Yatiani Rakiwa Kauka Hakes Kiwatanakasa Utija Pesca Waranka Pusi Pataka Soktatunka Pescani Hilpachaja Pataka Soktatun Pusini Hakanaka Hilpachanja Ya Tunk Waranka Pesca Pataka Kimsakal Tunka kimsan hakenakaha kolyan utankasipki, akanakasti waranka sokta pataka payan hakenakawa, cuidados intensivos taipinka sipki mastoket hayatia siparakiwa kimsakal tunka soktan waranka papataka tunka ya tunkan hakenakaha utanakapana keparhapi ukamasa hupanakaha nia askik umara hapi alima markasip askakiwa sinti usuntanakampi. Arequipa sulka suyun hapa pataka soktatun kaya tunkan hakenaka hakanyang kausumpiha usuntata prija akampiwa pusiwaranka kimsa kalktunka kimsa tunka ya tunkan hakenaka ha usuntata prija masoken hayatiani parakiwa kimsa kalktunka pusi hakenakawa kiwatanakasa utharakiwa puno sulka suyun ha comando COVID-19 hupasti yatiani rakiwa pesca pataka tunka ya tunkan hakenaka usuntata nakasa uthaskiwa pakal hakenakas hiwatanakasa utharakiwa masoken ha mokewa sulka suyunha chakamaha akanha pakal pataka tunka payan hakanakawa usunta taphi ukamasa pusi hakanakas hiwatanakasa utharakiwa takna sulka suyunha pesca pataka kimsa tunka pescan hakanakaha akanyanja usumpiha usunta taphi ukampirusa tunka hakanakasa hiwatanakasa utharakiwa. Víctor Zamora, ministro de Salud, Jupasti Uñichtiri Sarataina Jama Collan Uta Móvil COVID-19 Huacho Marcanja, Masokenja Libertad, Sulca Suyunja, Minsa Taipitja Churarija, Uñachanaka, Pruebas Rápidas, Sañaja, Ucamasa, Ventiladores Mecánicos, Samsuñataki, Acampiwa, Sinti, Hakanaka, Ñanja, Usumpija, Usuntatanakaruja, Ampianaps Anija, Unijapjaña. Kumarain toke ministro hupasti akachakaru purirakina kunhemat irnakapki ukanak unyaki banyataki kunhemat ugachakansti coronavirus usun hakinakaru katukap harakini. Esta infraestructura Akal duratanakan patak ikinyanaka utherakin usut hakinakar katukanyataki. Akanakas durataraki usut hakinakan lima markar apanyataki. Akakoyan yutasti tungka hanukaha tungka payan urunakatwa pustu harakini. Ukamkik paraki akachakansti yana parakiwa kitinakati pektapkana akahach anatawina Panamericanos ukamkik paraki para Panamericanos hupanaka ukamas yana parakiwa gobierno taipitha ukamas sulkasoy pektrina kampi. La infraestructura que ustedes ven va a estar terminada. Aka wakichavist hutir urunakan tukuyata harakin. Ukamkik paraki unhasib karak kunhamas aka usut hakanakaro unhanyani omachanyan ukamas makanakas churanyan ukanaktok. Ukamkik paraki kananchani parakiwa balones de oxígeno ukanak hanap na kanyataki sapay ikinyaw samanya ni Nexasa. La libertad sulka suyunsti kumarain toke ministro hupasti walha kunyanakawa churarakina ukamkik paraki tungka peskan waranka pruebas rápidas ukanakampi akanakasti churatarakiwa te cuido Perú ukawakichawimpi. Aka churatanakampisti takap harakiwa kaukir hakanakati COVID-19 usunipki hupanakar yanapanyataki kun hamati hupanakasti Trujillo Marcana yatrinakan koyan utapanwa unyasip haraki. Esto dentro del marco de Akas katoka taraki mait awinakat nanakah mayip harakit kimsatun ventiladores ukanak apayan iphanyapatak ukamaka koyan utanakan unidad de cuidados intensivos ukanakan chamanchañatak ukat hichak pesca hilampi ukatokap ukamkik paraki aga kepasemananakan pescampis purinirakiu. Sulkasoy pektere Manuel Yempeng hupasti kunayman kolyanakawa katukarakina akanakasti avionatwa apapharakitaina ukat hichasti aka pruebas rápidas ukanakasti take sulka markanakaru churatarakini. Arequipa sulka suyun hakollirinaka Cuba suyut pacha hupanakaja port anipjataina yanap apjañapataki kollirinaka kitinakatija anchitaja ampiu irnakt asipki hupanakaja kimsa pajsiu akankapjanija hupanakaja patunka sohtani kollirinaka okitinakatija ampi yanap apjani sinti ñanja usumpi usuntat hakenakaruja ukamasa akaruja yap sirakiwa kunjamatija pasam suñanaka lima markaruja apatawa unhatija akana askichatañapawa minsa yatjitirenakampi. Ikasulka suyunja hupanakaja mayir albergue sata kitinakatija hakenaka asintomáticos ukanakatak hupanakaja hisarap hichakamaja pescatunka ikiñanakawa utija unijapjaña.
Ika markaja COVID-19 usune hakinakaru katukanya nihiwa. Akasti salah sulka markanwa inu kataraki ukachakana coronavirus usuhan hukam akantanya pataki. Y a veces la población como está Akapachanakan yahip markachirinaka hani utachisinyap munapkarakin. Ukat kumarain tok bakteria ukamas. Ukasulka mark bakteria huaniki handria. Hupanakan chamtatapat utachas harakia. Ukat hishak pustuheo. Aka koyan utasti haniwak atak utachup karakinti kun hemati yahep markachiri nakasti haniwa utachanya pa munap karakinti hichasti pusto harakiwa aka chakan irna kanyataki aka tukinha peskatun kikinya naka utheraki ukam kikparaki hukam ikinya nakasa uchatas karakis pawa aki no kanyan sti ukang kapharakinwa kumarain tok pektiri Marcos Cabrera Pimentel Ukam kikparaki koyan yutan pektere Renan Ríos Villagómez, ukatsti yatichan yatekawi Carlos Medina, ukamas yakanakampi. Carlos Lozada, ministro de Transportes, Jupaja Uña Kiptsiri Saratainaja y Kazulka Suyuru Kunajamatija Aka Terminal Portuarios de Paracas, Ukaja Wasitata, Irana Kasispaza, Jupanakaja Ukaru Unchukipjataina, Ukamasa, Akaja Nia Kimsatunka Pescan Warankan dólares, Ukampiwa Akaja Luratanija Kunjamasa Unjapjaña. Terminal Portuario General San Martín Paracas Marcana Janiakiu Irnakawenpeja Kalantjap Harakini. Kunjamati Pekinchawite Ipitja Kanist Atakarakin Yat Enip Karakina Ukamar Jamau Uka Irnakawenpej Pokt Harakini. Transportes y Comunicaciones, ministro Carlos Lozada. Purt Askarakinwa, Uñanokt Askarakinwa, Akairnakawek kun jamás Kallantata Harakini. Ukat Kanast Ankarakinwa kunati Kimsatunka Pescani, Warankap dólares. Ukanakampiu Akairnakawek Kallantarakiniha. Ukayakansti Amuit Atarakitainwania Pusi Patakanimpi Irnaktaña. Ukamas ika sulka suiru purin Askarakina, ministro Lozada. Uñanokt Askarakinoa, Purt Arakinoa, Aeropuerto Internacional Pisco Chacaro. Akirim Pukamas Puerto Mpej Waliaskiwa Takpach Marcachina Gatakija. Arequipa sulka suyuna kunaimana kitinakateja chau yakatuprija uka sulka suyunja jupanakaruja chekapa hani akanyanja uso sinti akantataña patagija yati chapjatainaja. Algirinaka ukampirusa chauya katurinaka jupanakaru yatish apjataina ukamasa unayanak sa jupanaka umara pataji churara parakita inawa ukamasa hanchipa juntu pachati yati pataki ukampirusa amparanaka pareka sipanyapa ukahani akanyanka usu sinti akantatanya patakija churara pjatainaja. Ministerio de Agricultura Taipita Jupanakajama aplicación móvil uka inokapjataina akampiwa takpacha wila masinakaruja chekap chanip achunak yatiapjanija kitinakatija katuchakanakan alup alapje Cristian Garay Torres, ex general de seguimiento y evaluación del Minagri. Akataipita jupasti yatiatainaja akakun hamsa jupaja y no caprija TV Perú Noticias uka wakichao taipinja ukamasa yatianiwa takpacha marca chirinaka yatsnau chekap kau chapisa chanipaj achunakam ukampiwa yatsnaja ukaja aski yatiawiwa ukamasa anchit pachana mantsna ukatiati usna kau pachasa uka limonakicha kuna achunakakicha. Akaja, Sotinchatawa, mi caserita Castellan Aruna, Acampiwa Humanakaj Chekapa Altzapjasmata Pacha, Katuchakanakanwa, Ukamwa Takeniru Kitinakatija, a la Sipta Ukanwa Humanaja, Chekap Alapjataja. Ministerio de Trabajo, Akanaja Yatzayiwa, Kitinakatija, Irna Kauchura Prija, Jupanakaja, Pachanakap, Wasitata, Uñaki Pañapaja, Ukamasa ma firma digital, Ukampiwa, Resumpi, Ukamasa Yaka Pañapau, Chuymash Asipañapa, Kitinakatija, Papachansa, Keparapjani, Irna Kay Utaparusarañatakija, Kanais Añatakija, Irna Kerichurinakaja, Jupanakaja, Kans Ayapjaniwa, Kitinakatija, Kept Abhani, Irna Kay Utapar Sarañatakija, Upanakaruja, Yakataniwa, Chuymash Ataniwa, Haniu Yakisipanyama Kiti, Ukamasa Kanais Aniwa Kunhamatija, Kolke Chanipa, Sapa Paxit Churaprija, Akanakaja, Haniwa Humanaka Kikip Sarapasmat Absurija, Akaja Haniwa, Akafirma Física Humana Kikipa Sarapanyama Kiti, Akaja Yakatoketa Amoino Katanija.
Acá aeropuerto Arequipa Sulca Suyuna Jupanakaja Machaca Machinaka Amtupji Jupanakaja Irenakap Jañapataki Jupanakaja Niau Irenakap Jaspaja Julio Paxina Kunjamasa Unjap Jañani. Uyanok hapkarakitaino han poqtawinakas utjañapatak ukamkik parakiw amdanagar han poqt'ayatakiw amuit apkarakitain hap irinaka Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón Chekatja Arequipa Marcata Jupanakastiniakiw qananst'ani pqarakina wakichatapq tuasasna ukat ukachaqatsti irnaqawinakampij kunawrasas qallantata qarakispa ukanakasti qaniw qanallata karakinti ukamas jupanakasti suit'ap qaraki willka kuti paqsina terminales aéreos irnaqawinpi qallantas pasasna Uyanokap harakitain mantañat pacha amdanagampis poqt apqañapatak ukamat akañan qhawsa ukachakan jajani pi apqañapataki. Vivair es kael ukamkik parakib latanta ipitu awakichasip harakitaina. Ukamas ukataipin amuit apqarakitaino akim saqalqo vuelos mayurunja akamarak pachanja jaltañapataki. Irnaqt erinaka ukachakansti kunanakampitij wakisiri karak kunanakampitij uchtaña. Irnaqt erinaka kunanakampiti qolt'añ wakisiri karakis kunanakampiti wakis karakis pucht'añ cheqt'añ ukanakampi uyt'ap qarakispa. Gerente General de Aeropuertos Andinos del Perú Taipit Yat Esnis Karaquinoa, Janens Esnis Karaquinoa kunati akataipit irnaqt awimpisti qallantasqaspa wali wakisirispa usasna. Ukamas arjatanis Karaquin aka emergencia urunakansti jupanakaq wali qhipardataw uyhasip qarakitainsa. Qananchani Pjarakin, Aeropuerto Chacan con Jamati Pokt Eta Karakin, Ukanaka Lokt Abjarakitainua, Ukanaka Omar Hakawi Toket, Ukankik Paraki, Producción Ministerio Taipitua, Uyanok Abjarakpachani. Waliamuyumpi ist Abjañani, Akaja Julio Paxita Mayir, Uru Ukatpacha, Machu Picchu, Punkupa, Hist Arjapjaniwa, Akanja, Turista Sulka Suyuna Katakikiwa, Ukatwap Ertañ Utap Taipita Jupanakaja, Maitzap, Suitzap, Kitinakateja, Turistas Yakha Suyuna Katapurt, Anipjanija, Noviembre Paxita, Akanja Katura Sinija, Katoka Sinija, Akanja Yatiani Pjarakiwa, Chakamaja Haniu Yatiskiti, Unaka Machinaksa Jupanakaja, Amtapjani, Aka Katoka Nyataki, Ukatwap Ertirinakapa, Jupanakaruja Yatichata Sipki, Takpacha Marca Chirinaka, Kitinakateja, Kamir Utanakan, Iranakapi, Empresa Sata, Akanja Turismo, Uka Chekata Jupanakaja, Yatiapri, Ukata Jupanakaruja, Ampi, Yatichataneja, Akanyanja, Usu Sinti, Akantataña Pataki, Cusco, Sulca Suyuna. Salud Taipit Yatiani Wakun Hamza, Takenisa, Aka Eucht Awinaka Katoxna, Kitinakateja, Ihupri Akat Akasiwin Kunateja Hiwasa Hakatastana, Ukamasa Kanais Anirakiwa, Takpacha Yukunaka, Haniwa Amtuta Kiti, Haniu Chekapa Kiti, Takpacha Lurawinakataki, Kunhamasa, Unhapkanya. Salud Taipit Kananchani Pjarakino, La Karim Katasianakat, Mascarillanakatat, Ichtawir Sarawita. Akautan kitapasti Carlos Ibérico Qolliri Qanancht Asiniskaraquinoa, Eucht Asiniskaraquinoa, Kitinakati Hansum Samsub Karakchi, Hanukasasti Samanyat Sutapharakchis, Jupanakasti Han Tichtiris Saraphañapatak, Han Onchtiris Saraphañapataki. Ukamas Arjataniskarakin, Alek Lakar Imkatasin Loratanakasti, Mascarillas Industriales, Ukamkik Parak N95, Ukasti Haniu Akirinakatak Wakisirikas Patsasna. ¿Cuál sería el tipo de mascarilla? Kaukir mascarillas wakisirisfaq, akat ihnaqir haqinakatakij, kirurgic mascarilla, hanukaj telat mascarilla, ukanakaw askirakij, kunhamatejani utayaj mantay karakit. Yaqatoqetqa eucht asinirakinwa sumatak mistsuñatak t'ihtiris ukamkik parak t'ihtaawinsa onaqtaawinsa hani haypachanakas ukankañataki. Hukat ihnaqirij mistsuñapa apjarak, ukam kunhamatina era pachaq sarnaqkan ukar puriñataki. Peqenchawi Taipit niakio qananchqa pjarakina ma resolución ministerial Taipita. Kunati hichuru utankt awi urunakansti t'ihtirij mistsutaqaspa unaqtiris ukamkik parakiw takinakansti ihtapjarakispawa. Taknasulka Suyuna Wilber Karkausto Payasi Jupaja Hakita Ajiwa, Jupaja Askiskiwa, Nia Tunca Mayan Arumpacharu Avenida Leguía Ucachacana, Akanja Médico Legista Jupasti Yatian Irakiwa, Payasi Hanikuna Churtata Kisi, Jupaja Askiskiwa Sasa, Nairkipanja Jupaja Arstiwa Payaja, Naya Haniwa Isu Tisasa,
nayaha akan hachurt awinaksa uka katokta sasa hupaha kanais ataina nia pachanak sarak hipana hupaha así charakitaina ars awipa nayaha patunka uru ya katokero y matas kayata sasa ukato hichaja fiscalía taipitja yat hataski kun jamasa akchapiri jamas toketja ya tiene para que kun jamati hachahwasip kitak pacha au kitaikanaka hupanakaja chekapar un tatañapawa sasa hupanakaja maitz apjija kunateja paru churts awinaksa hisk wawaparuja upakato kapjatainawa ukamasa kanais ani parakiwa ronderos ukanaka juliaka ukampirusa asangaro chakatja purts japjani chahwañataki chekapa arsu siñapataki chekapa yatjata siñapataki Ayacucho sulka suyuna yakisiñawa ma warmi pa hiska wawampi hiwañ umanta pjataina hupanaka sapjiwa haniwa kunaman q'asa aka siwin kunateja hiwasa haqatasana haniw kun jamasa hakañhama hiti sasa masoqeta ukatwa hupaja ch'ahwataina atakiwa markachirinakaja ist'apjataina ukatwa serenazgo hupanakaru haust'upjataina mantawsinja akaja Santa Lucía Asociación Ukachakana Huamanga Marcana hisk'awanakasti pusimarani ukampirusa soqta paqsini hupanakaja kitinakatija taykapampisapkana hupanakaja qollañ utaru apjapji Ayacucho sulka suyuna Turcaquipajañani yatiwi Poder Judicial taipitja yatianiwa payir awimpija aka habeas corpus ukaja maitzata kititija maitzija Walter adubiri jupasti juparujaniwa iyauskatainati jupaja maitzata añanja usumpi pikata sasa yanamayo mutuñ utano anchitaja jupa ukankaskiwa ukamasa janais añarakiwa jupaja juchanchatawa soqtamara Upatijani chekap irnakawipata aymarazo uka chekata. Ministerio de Educación taipitja hupanakaja kayantjapji alañataki niama warankan pescatunka sohtan waranka pusipataka kimsatunka tablets akanja utanwa yatektua uka wakichawitaki ukamasa hupanakaja kanais anipija kunjamatija papataka waranka cargadores solares ukampirusa nia chikat warankani planes de datos uka churaranija ma akawakichawimpisti hupanakaja yanap aymunapjiwa takpacha hiska yatekrinaka ukampirusa yatichirinaka kitinakatija ayuchakan kasipki ukamasa hupanakaja yats ayanipjija kunjamatija chekapa aka yatakataspa takpacha hiska yatakanyutanakana hachayatakañutana akaja kayantasinija nia tukuy semana julio paksina ukamasa kanais anirakiwa kunjamatija hupanakaja uñaki pasipki aka Contraloría taipita Nia histarasina machaka kamachija kanja España suyunja takpacha waintawa kunakaruja maitzija chekapa kunakamachinaka saya kañasawa aka COVID-19 hani sinti akantataña pataki ukamaskikiparakiwa Papa Francisco jupaja warurts arakiwa haniwa warurts apkañanit nia akankiri utjaskakiwa aka pandemia sasa jupaja kanais anikunjamasa uñjapjañani Hichurul Lunis Urutja España suyunja pescatunka payani % hakinakawa utanakapatha mistsup harakini ukama machaksarnaka viruhu panagah mandap harakini ukachakanakan sti cine teatro ukamas hachakatunakaru sarap harakispawa kuna amtawinakatutki ukanak pakanyampi akanyang haususti wasithampi hukam akantas kakispawa ukatha ukasuimalko Pedro Sánchez hupasti taki markachirinakaparu kunamtawinakatutki ukanak pakapanyapataki mairaki hilpachaja wenta okonakaru mairaki ukan kamasti OMS ukataipitha arsunderakiwa kaukir suyinakanti utanakapatha misupki ukachakanakanha akausuha hukampi akantik sasa ukatha Margaret Harris hupasti akama arsundiraki akausuha hanira utukuskiti ukatsa hanira utukuskaniti kunapachate akurak pachan chakhani ukakam sasa
Aka urak pachansti anchit kamaha pusi patak waranka hiwatanaka utharaki aka nyanka usumpiha hilpachaha abyayala ukachakanwa utharakiha ukatha Papa Francisco hupasti usutakenakataki Plaza San Pedro ukachakatpacha akama warsuniraki kaukir suyanakanti aka usura tipanymunapki ukachakanakanha hanira atipapkit sasa kunhamati hupasti mayirakiwa kunam tawinakatutki ukanaka chakap pokanyataki. Yati Chirinaka, Yati Chirinaka, Hachayatakañu Taipita, Universidad Nacional de Ingeniería, Taipita, Jupanakaja, Ino Caprija, Sam, Suñataki, Acampiwa, Jupanakaja, Ampiyanap, Abhani, Kitinakatija, Acañan, Usumpija, Usuntataprija, Akawakichawimpi, Akaino Kawimpi, Jupanakaja, Ampiyanap, Aymunaprija, Takpacha, Usutanaga, Hani, Unidad de Cuidados Intensivos, Mantanta Prañapataki, Niakim Satunka, Pescani por ciento, Kunjamasa, Unijaprañani. Ma ingeniero Makoto Yateqrina Campisti, Universidad Nacional de Ingeniería Taipitja, Inokapharakita inoa Masamaqin Churaña, ventilación no invasiva, Ukampiu Ichtapharakir Kitinakati, Aka coronavirus Nyang Hausumpi, Usupkarak Hupanakaruja. Aka Dorapharaknya ma Paxichikatanim, Ukama Aka dispositivo ventilación Ukasti Hasuyunakan Apnakapharakio, Akampehaski Usutakenakaruj Kustairaki, Kunhematikim Satunga Pescani por ciento, Uka Usutakenagast, Haniwa Usi Ukataibiroj Mantap Harakispati. Aka machako insteyap karakitaina, inokap karakitaina, ukarusti yatjatanakak sutinchap harakiu, oxigenador no invasivo. Axtiwal apnakap harakitaina, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, marcanakanja, COVID-19 usuninakataki. Yatjatatak kananst ankarakin aka hacha mascarillanakasti kitinakati hansum samakeuhap harak taki hupanakataki wakisiriksasna. Ukankik parakiu qoyantanakans apnakap harakiwa. Walha qollanitanakaat mayt apharakitainja, kunati aski kipana, aka coronavirus nyang hausuninakar unhasiñapataki. Uthap harakitu walha qollin utanak akanak mayitanakap, patunka qollin utanakat yaqasulka suyunakat mayip harakit, ukhamas qollin utanap aqtarinakas mathapisip harakiu akanak alanyataki, ukhamkik paraki qollanak tuqyat khatirinakas, hupanakak ataki uqelqanip harakitu kunhamatiyatip harakiu, akak khusab yaqasuyunakan apnaqap khej. Ukamawa kamarkasan stichiki amuyanakamp aski amuyanakampisti yatjatanakaj inoqt asifkarak umarjakasiñataki. Ukamaw irnaqt asifkarak aka coronavirus toqentawi urunakanja. Ayacucho sulka suyuna retablo suma muncaña uka jupanakaja ni aka COVID-19 untawiru jupanakaja inokaprija takpacha samichirinakaja gobierno taipiruja maitz aprija yanaptz aprita kolke utjaña pataki sasa kunjamasa unjapjaña. Mat akasiwina machat irnaka winaka jupanakaja untayapjiwa retablo sutinchata punchawinakata ukampirusa tatitur untata sarmaja winaka sampija COVID-19 untayapjiwa. Akamwa página tanakaja Luis ukampirusa Reinaldo Quispe Flores hakanakaru hausu pjañapatakija suma enokasipkija. Chamampi irnakawipaja Ayacucho yanakaru Lourdes asina chuyimashtiqa ukamasa amuyno kañatakija ya kañatakija untaija. Estamos haciendo, por ejemplo, ahora en Nanakaj akanaka ulurasip karakter. Akamanjen kunijamatejanis asirajenakaruj COVID-19 usuhkatupjej ukanak. Hupanakaj kallichakaru machirimis subhataina. Haneu gobierno namtawinakapaj yakapkit. Página tanakaja Flores Chuyimast asiriana Collirinakaru, enfermeros, ukamasa técnicos, kumara en toqueta, mayirin irnakasipki, jupanakaru untatawa. Suma inokatanakapa, sapururo redes sociales taipina waljanitwa unijatawa. Akat akasiwin hakatastana, jupanakahat akasiwin purip harakiwa yana klura tanakapata, hisk akolkanip hatapata, walja enokasipka kiñapataki. ahorita nosotros todos los Anchitaq nanakaj amparan plurañ irnaqañanakan Semana Santa ukatakiu iraqapharakit qolqej ukat hichaq gobierno ukataypit yanapawi mayip haraktaj nanakat amtasip hitaspa Hichakamaja haniwa kuna yanap awistikato kapkiti ukatwap ekt irinakaparuja kolkenakap uthipana yanap awipa munapjija Anchit pachanwa machak untataнаkampiwa inokasipkakiniwa panipaja Facebook taipina Reinaldo Rey ukana takasipkasmawa hanukaja yatunka chusa paya kimsa paya yatunka pusi yatunka hakuiru qelqanta pharakismawa
Munat hilat kuyakanaka hiwasa yatiuhtano hakuip saukarusa kelkant araxnawa akasuma samichirina karuja ampiwa hiwasa yanapsnaja katakia kuyaka Jessica Juparu katokt afhañani akampiwa yatiuna kampis tukt ahtana Jessica imaina yarunt imainaya ñaña chaybrisaida turaykuna ñañaykuna noqaykupas kutiramuykuna imaymana willakuykunata apariykamuspajinaqa kallpachawan ankay semanatapas qallarisunchis.